दर्शक बंधु आपण मैंने देखिपे कि सुभद्रा योजनार फर्म टी वर्तमान आसी आम पाखे पहुंची सारी। आउ आज ये वीडियो माध्यम आपण मानक प्राक्टिकल करके पेन रे पूरण करके देखेबी कि सुभद्रा योजनार फर्म टी आपण मैंने केमिति निर्भुल भाव में यही फर्म टी पूरण करेंगे। तेणु चलते आपण मैंने आउ समय नष्ट न कर वीडियो टी शीघ्र आरंभ करनेबा। वीडियो टी आरंभ करने पूर्व आपण मानक मोर गोटे छोट अनुरोध, जदि आपण मैंने प्रथम करी मो चैनल रे वीडियो देखुता ताहले निश्चित भाव मो चैनल टी सब्सक्राइब करनेबे एवं वीडियोटी पसंद आसिले वीडियोटी को लाइक करदेवे एवं सांग मानक सहित वीडियोटी को शेयर करदेवे। दर्शक बंधु आपण मैंने जितेबाला सुभद्रा फर्म टी आनिबे एथिरे आपण मानक एई भली भाबे 3टी पेज देखिबा पई मिलिबो। सेति मध्यरु आपण मानक 2टी पेज को पूरण करबा को पड़िबो, बाकी शेष पेज टी आपण मानक पूरण करबा को पड़िबो नै। सेही शेष पेज टी आपण माने जे जनसेवा केंद्र रे फर्म टी डिपोजिट करी से माने ही तृतीय नंबर पेज टी पूरण करदेवे। सेति पई आपण तृतीय नंबर पेज रे किछि भी भूल ले लेखालेखि करंतु नहीं। तेणु दर्शक बंधु वर्तमान आम प्रथम नंबर पेज टी पूरण करबा। प्रथमे आपण को एठारे देखिबा को मिलिबो कि भाग करे आवेदनकारी सविशेष विवरणी। तेणु 1 नंबर पॉइंट रे आमर कोन अछि ना संपूर्ण नाम आधार अनुଯାयी। तेणु आपण मानको एठारे आपण को आधार कार्ड रे जेउ नामटी अछि सेही नामटी को एठारे आपण मानको लिखि देबार अछि। तेणु दर्शक बंधु एठारे आपण नाटी को लिखिला बेले ध्यानर सहित लिखिबे। देखंतु जेभଳି भाबे मु एठारे ना गुडी को लिखि चलीछि सेही भଳି भाबरे आपण माने एठारे आपणको नाटी को पूरण करिदेबे। जेपरि कि आपण जेउ ना गुडी को एठारे पूरण करिवे सेही ना गुडी को एही भଳି भाबरे कैपिटल लेटर रे होइतिबा दरकार। काहे कि ना एठारे आपण जहाँ भी किछि पूरण करूचंती सेथि पई आपण माननको एठारे एही भଳି खाली बॉक्स दिया जाइछि। आपण माने एठारे एही बॉक्स भितरे एही भଳି भाबरे बड़ अक्षर रे आपण नाटी को निर्भुल भाबरे लिखि देबे। किंतु दर्शक बंधु एठारे किछि भाई माने प्रश्न करिवे कि एई जो फॉर्म टी को आमे माने ओडिया रे पूरण करि पारिबो कि नहीं। देखंतु दर्शक बंधु आपण माननको मु एठारे कहि रखिबा को चाहूछि कि ओडिशा सरकारक तरफरु से भଳି किछि गाइडलाइंस आसी नै कि फॉर्म टी को आपण माने ओडिया रे पूरण करि पारिबे कि नहीं कि इंग्रजी रे पूरण करि पारिबे कि नहीं। तेणु दर्शक बंधु आपण माने बोथ ओडिया एवं इंग्रजी रे ए फॉर्म टी को पूरण करि पारिबे। किंतु जदि आपण माने ओडिया रे ए फॉर्म टी को पूरण करूचंती ताहले किछि जनसेवा केंद्र ए फॉर्म टी को रिसीव करूनांती। तेणु आपण माननको मु एठी कहि रखिबा को चाहूछि कि आपण माने एई जो फॉर्म टी को इंग्रजी रे पूरण करि नियंतु। तापरे हमर 2 नंबर पॉइंट रे कोन अछि ना आधार संख्या। एठारे आपण माननको आपनको आधार कार्ड रे जो 12टी संख्या आधार नंबर अछि सेही संख्या को आपण माननको एठारे ए बॉक्स रे लिखि देबार अछि निर्भुल भाबरे। तापरे हमर 3 नंबर पॉइंट रे कोन अछि ना स्वामी अब्लिक पितांक नाम आधार अनुଯାयी। तेणु एठारे आपण जदि विवाहित महिला हेतिबे ताहले आपण आपणको स्वामीर नाम को एठारे पूरण करिदेबे। जदि आपण अविवाहित अटंती ताहले एठारे आपणको आधार कार्ड रे आपणको बापांक नाम थिबो। आपणको बापांक नामटी को एठारे आपण माने निर्भुल भाबरे लिखि देबे। तेणु एठी किछि भाई माने मते प्रश्न करिवे कि जदि कोनोसी व्यक्तिर नाटी बड़ होइथाय ताहले ए बॉक्स मध्ये रे सेही ना गुडीकर अक्षर धरिबो नाही, ताहले आमे सेही ना गुडी को किभଳି भाबरे एठी लिखिबो। तेणु भाई माने आपण माननको मु कहि रखुछि कि जदि आपणकर कोनोसी नाटी बड़ अक्षर रे होइथाय ताहले आपण माने एई बॉक्स गुडी करे लिखि पारिबे। एई बॉक्स टी पूरण होई सारिबा परे जदि किछि भी अक्षर आपणकर बळगा होछि ताहले आपण माने एठारे मध्ये लिखि पारिबे, कोनोसी भी त्रुटि नाही। जदि आपण माने एठारे न लिखिबा को चाहुचंती ताहले तळे आपण माननको किछि एक्स्ट्रा बॉक्स दिया जाइछि, आपण माने एई बॉक्स रे निर्भुल भाबरे लिखि पारिबे। तापरे हमर 4 नंबर पॉइंट रे कोन अछि ना जन्म तारीख दिन मास वर्ष। एठारे आपण माननको आपणकर जन्म तारीख को लिखि देबार अछि। जेउ भଳି भाबरे मु एठारे जो व्यक्तिर फॉर्म टी को पूरण करूची सेही व्यक्तिर जन्म तारीख को मु एठारे एई भଳି भाबे लिखि देउची। तेणु आपण माने सेम एई भଳି भाबरे आपणकर जन्म तारीख को एई फॉर्म रे एठारे लिखि देबे। तापरे हमर 5 नंबर पॉइंट रे कोन रहला ना वर्ग ठीक चिन्ह मारंतु। एठी आपण मानको मु कहि रखिबा को चाहबी कि जदि आपण मानकर जाति ओबीसी किबा जनरल होइतिबो ताहले आपण माने एठारे साधारण बक्स रे ठीक चिन्ह मारि दे। जदि आपण मानकर जाति अनुसूचित जाति होइतिबो ताहले आपण माने एठी ठीक चिन्ह मारि देबे। जदि आपण मानकर जाति अनुसूचित जनजाति होइतिबो ताहले आपण माने एही बक्स रे ठीक चिन्ह मारि देबे। तापरे 6 नंबर पॉइंट रे हमर कोन रहला ना शारीरिक भिन्नक्षम। जदि आपण मानक शरीरर गुटिए कोनोसी अंग भी काम करू नाही होइथि ता सहित आपण मानक पाखरे हैंडिकैप्ड सर्टिफिकेट टी अछि ताहले आपण माने एई फॉर्म टी रे एठारे हां बोली लिखि दियंतु। जदि आपण मानकर प्रत्येकटी अंग संपूर्ण भाबे काम करूची ताहले आपण माने एई बॉक्स रे एई जागा रे ना बोली लिखि दियंतु। तापरे हमर 7 नंबर पॉइंट रे कोन रहला ना आधार संयुक्त मोबाइल नंबर। देखंतु एठारे आपनको कोन लिखिबार अछि ना
ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଲିଙ୍କ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବକ୍ସରେ ପୂରଣ କରିଦେବାର ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ନା ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ତ ଏଠି କିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ଭାବୁଥିବେ କି ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ନଦେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବେ, ତ ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏକ ମେସେଜ ଆସିବ ଏବଂ ସେଇ ମେସେଜରେ କ'ଣ ଲେଖା ରହିବ ନା ୟୋର ଆପ୍ଲିକେସନ ହେଜ୍ ବିନ୍ ସବମିଟେଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଏବଂ ତା ତଳେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେଉଁଭଳି ମେସେଜଟି ଆସିବ ସେଇ ମେସେଜଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଲିଅରଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠାରେ ମେନସନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର ସହିତ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଠାରେ ମେନସନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ବି ନମ୍ବର ନାହିଁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଲିଙ୍କ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପରେ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ନମ୍ବରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଭାବରେ ଦେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଡାଉଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟିକୁ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତାପରେ ଆମର 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଜିଲ୍ଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ନାମଟିକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆମର 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ କରେ ରହିଛି ଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗାଁର ନାମଟିକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବାର ଅଛି। ଏବଂ ଖରେ ଅଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁଟିକୁ ଲେଖିଦେବାର ଅଛି। ଏବଂ ଗରେ ଅଛି ବ୍ଲକ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ଲକର ନାମଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବେ। ଏବଂ 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ସହରାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ କ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବେ। ଏବଂ ଖରେ ଅଛି ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲିଟି ବଡି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲିଟି ବଡିକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବେ। ଏବଂ ଗରେ ଅଛି କି ସହରର ନାମ କିମ୍ବା ନଗରର ନାମ। ଏଠାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସହରରେ ରହୁଥିବେ ସେଇ ସହରର ନାମକୁ ଏଠାରେ ପୂରଣ କରିଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଏଠାରେ ଏହା କୁହାଯାଉଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟିଏ ଅଛି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କ ହୋଇ ରହିଛି ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମେନସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲିଙ୍କ କରିକି ଆପଣମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ନାଁଟିକୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କଟିଏ ଅଛି ତା ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଲିଙ୍କ ହୋଇକି ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କଟିର ନାମଟିକୁ ଏଠାରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 1 ନମ୍ବର ପେଜଟିକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିନେବେ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝେଇ ସାରିଛି କି ଆପଣମାନେ 1 ନମ୍ବର ପେଜଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଏଇ ପେଜଟିକୁ ପୂରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ପେଜକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତେଣୁ 2 ନମ୍ବର ପେଜରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠାରେ ଭାଗ ଖ ଘୋଷଣାନାମା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ମୁଁ ଏତଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରୁଅଛି ଯେ ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏଥିରୁ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଏହି ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆଇନଗତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠାରେ ଯାହା ବି ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଲି ବକ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏହି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଦେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ନା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବକ୍ସରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଦେବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଟେ।
तेणु दर्शक बंधु जदि आपण मानकर बयस 21 वर्ष अधिक एवं 60 वर्ष कम होइतिबो ताहले आपण माने ए बॉक्स टी को टिक चिन्ह करदेबे। जदि आपण मानकर बयस 21 वर्ष कम एवं 60 वर्ष अधिक होइतिबो ताहले आपण माने ए बॉक्स टी को टिक चिन्ह मारिबे नहीं, जा फल आपण माने सुभद्रा योजना रो टंका पाई परिबे नहीं। 3 नंबर पॉइंट रे कोन रहला ना हमर मु कौनसी राज्य किंबा केंद्र सरकार योजना अधीन रे मासिक 1500 टंका अथवा चतुर्थ किंबा वार्षिक 18,000 टंका अथवा चतुर्थ आर्थिक सहायता राशि पाउना। तेणु एठारे आपण मानक ए बॉक्स टी को ठीक चिन्ह करदेबार अछि। एठारे कोन लिखा जायछि ना बंधु, एठारे लिखा जायछि कि जदि आपण माने मासको कौनसी भी सरकार योजना रो 1500 टंका किंबा वार्षिक 18,000 टंका पाउचंती ताहले आपण मानक ए बॉक्स टी को ठीक करिवार नहीं। जदि आपण माने न पाउचंती ताहले आपण मानक एठारे ठीक करदेबार अछि। तापर 4 नंबर पॉइंट रे हमर कोन रहला ना मु किंबा मो परिवार रे कौनसी सदस्य वर्तमानर किंबा पूर्वतन सांसद किंबा विधानसभा सदस्य नुहंती ताहले एठी आपण मानक एठारे बॉक्स टी को टिक चिन्ह मारि देबार अछि। तापर पॉइंट रे हमर कोन रहला ना मु किंबा मो परिवार रो कौनसी सदस्य आयकर दाता नुहंती। यार माने या होछि कि आपण मानक परिवार रो जदि कौनसी भी सदस्य इनकम टैक्स पे करू नथिबे ताहले आपण मानक ए बॉक्स टी को टिक चिन्ह कर देबार अछि। जदि आपण मानकर कौनसी भी सदस्य एठी इनकम टैक्स पे करूथिबे ताहले आपण माने बॉक्स टी को ठीक चिन्ह मारिबे नहीं। तापर हमर कोन रहला ना 6 नंबर पॉइंट रे मु किंबा मो परिवार रो कौनसी सदस्य कौनसी सहरांचल स्थानीय संस्था किंबा पंचायती राज अनुष्ठान रे जने निर्वाचित जनप्रतिनिधि नुहंती एवं ब्रैकेट रे रहिछि कि वार्ड मेंबर एवं काउंसिलर व्यतीत ताहले आपण मानकु एठारे ठीक चिन्ह कर देबार अछि एवं ता भितर इंक्लूडेड अछंती कि वार्ड मेंबर एवं काउंसिलर। तापर 7 नंबर पॉइंट रे हमर कोन रहला ना मु किंबा मो परिवार रो कौनसी सदस्य भारत सरकार किंबा राज्य सरकार कौनसी अंडरटेकिंग अथवा बोर्ड अथवा स्थानीय संस्था अथवा विभाग रे नियमित किंबा स्थायी किंबा चुक्तिभित्तिक कर्मचारी भाव में नियुक्ति नुहंती अथवा अवसर पर पेंशन पाउनांती। जदि आपण मानक परिवार रे कौनसी भी सदस्य सरकारी क्षेत्र रे चाकरी करिथिबे एवं पेंशन पाउथिबे ताहले आपण मानक एठारे ठीक करिवार नाही। जदि आपण मानकर केही भी एठारे पाउ नथिबे ताहले आपण मानक एठारे ठीक चिन्ह कर देबार अछि। तापर हमर 8 नंबर पॉइंट रे कोन रहला ना मु किंबा मो परिवार रो कौनसी सदस्य भारत सरकार कौनसी सरकारी विभाग अथवा उद्योग अथवा बोर्ड अथवा संगठन अथवा राज्य सरकार जड़े निर्वाचित मनोनीत नियुक्त प्रतिनिधि नुहंती ताहले आपण मानक एठारे एही बॉक्स रे ठीक चिन्ह मारि देबार अछि। तापर 9 नंबर पॉइंट रे हमर कोन रहला ना मोर किंबा मो परिवार रो कौनसी सदस्यंकर 5 एकर रु अधिक जलसेचित किंबा 10 एकर रु अधिक अणजलसेचित जमी नाही। जदि आपण मानकर एठी 5 एकर रु अधिक किंबा 10 एकर रु अधिक जमी अछि ताहले आपण मानक एठी ठीक चिन्ह मारिबार नाही। जदि आपण मानकर 5 एकर जमी रु अधिक किंबा 10 एकर जमी रु अधिक नथिबो ताहले आपण माने एठारे बॉक्स टी को ठीक चिन्ह एई भली भाबे मारि देबे। तापर हमर 10 नंबर पॉइंट रे कोन रहला ना मोर किंबा मो परिवार रो कौनसी सदस्यंकर 4 चकिया मोटर यान नाही। जदि आपणकर किंबा आपणक परिवार रो कौनसी सदस्यंक पाखरे 4 चकिया यान नथिबो ताहले आपण माने ए बॉक्स टी को ठीक चिन्ह मारि देबे। जदि थिबो आपण माने बॉक्स टी को मारिबे नाही एई भली भाबे छाडी देबे। तापर हमर 11 नंबर पॉइंट रे कोन रहला ना मो परिवार रो वार्षिक आय 2.5 लाख टंका रु कम। जदि आपण मानक परिवार रो कौनसी भी व्यक्तिंकर वार्षिक आय 2.5 लाख टंका रु कम होइतबो ताहले आपण माने ए बॉक्स रे ठीक चिन्ह मारि देबे। जदि आपणक परिवार रो वार्षिक आय 2.5 लाख टंका रु ऊर्ध्व अछि माने अधिक अछि ताहले आपण माने ए बॉक्स टी को ठीक चिन्ह मारिबे। तेणु दर्शक बंधु हमर एठी भाग ख टी पूरण होई सारिलानी। तापर हमर एठारे अछि कि भाग ग रे कोन अछि ना दर्शक बंधु लेखा जायछि कि एतद व्यतीत मु निम्नलिखित पई सम्मति जणाउछि। तेणु भाग ग रो 1 नंबर पॉइंट रे हमर कोन रहला ना मोर प्रमाणीकरण मान्यता पाइबा पई UIDAI रु मोर आधार नंबर एवं जनसंख्या विवरणी हासिल निमंते मु ओडिशा सरकार को अनुमति प्रदान करूछि। एही उद्देश्य पई निजको प्रमाणीकरण करिवारे मोर कोनोसी आपत्ति नहीं एवं संपूर्ण भावे ज्ञात जे एही सूचना केवल उपरोक्त उद्देश्य रे व्यवहृत हेबो। तेणु एठारे आपण मानक आधार कार्ड रे जहाँ भी सब इनफॉरमेशन अछि ताको ओडिशा सरकार एक्सेप्ट करिया पई आपण मानक UIDAI को परमिशन देबा को पड़िबो। तापर हमर 2 नंबर पॉइंट रे कोन रहला ना मोर अतिरिक्त ATM कम डेबिट कार्ड जारी करिबा पई मोर आधार सक्षम बैंक अकाउंट रक्षणाबेक्षण करुथिबा बैंक को परामर्श देबा पई मु ओडिशा सरकार को अधिकार देउछि। तेणु आपणकर जेउ बैंक रे अकाउंट थिबो आपण माने तांको गुटे परमिशन देबे तापर से माने गुटे ATM कम डेबिट कार्ड आपण मानक प्रदान करिवे। तापर हमर 3 नंबर पॉइंट रे कोन रहला ना ओडिशा सरकार ठारू डीबीटी प्राप्त करिबा पई मु मोर आधार सक्षम बैंक अकाउंट को
NPCI ମେପର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ମୋର ସମ୍ମତି ଦେଉଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ ପରମିଶନ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ NPCI ମେପରରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମର 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସହମତ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ମୋର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡଟିକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ରହିଲା ନା ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ସହମତ। ଯାହା ସବୁ ବି ଏଠାରେ ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ସହମତ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେବେ। ତାପରେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ରହିଲା ନା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦସ୍ତଖତଟିକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କରିଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ରହିଲା ନା ତାରିଖ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସେହି ତାରିଖଟିକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦିନ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ତାରିଖଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଉଛି କି ତାରିଖଟିକୁ 08/09/24 କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ 8 ତାରିଖରେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଏହି ତାରିଖଟିକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ ସେହି ତାରିଖଟିକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେମାନେ ଆସିବା 3 ନମ୍ବର ପେଜକୁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି 3 ନମ୍ବର ପେଜରେ ଅଛି କି ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର। ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି 3 ନମ୍ବର ପେଜଟିକୁ ଜମାରୁ ବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କହିସାରିଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର ପେଜଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହି ପେଜଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଏହି 3 ନମ୍ବର ପେଜଟିକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆବେଦନ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ସେହି ଆବେଦନ ନମ୍ବରଟିକୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ସେହି ଆବେଦନ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଠାରେ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ଏବଂ ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆବେଦନ ତାରିଖ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମଟି ଯେଉଁ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି ସେହି ଦିନର ତାରିଖଟିକୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଠାରେ ଏଟାକୁ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆମର 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯେଉଁ ନାମଟି ଥିବ ସେହି ନାମଟିକୁ ସେମାନେ ହିଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବେ। ତେଣୁ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ନା ଆଧାର ନମ୍ବର। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଥିବ ସେହି ଆଧାର କାର୍ଡର ନମ୍ବରଟିକୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ସେହି ଆଧାର ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଠାରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖିଦେବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଫର୍ମଟିକୁ କେମିତି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ତାହା ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେମାନେ ଯାହା ବି ଏଇଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ତାର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।